Hello everyone, so my name is Pencher Medina from David National High School. Okay, today I will create a tutorial how to generate a QR code by using the Microsoft PowerPoint, and you can insert to Microsoft Word and Microsoft Excel. Okay, so I know na every teacher naaman siya account sa DepEd email. Pag dili available lang yung Office 365, so all you have to do is to coordinate with your ICT coordinator para ma-upgrade ang iyong Microsoft Office or Office 365. Okay, like this. Na-open na ako ang PowerPoint. Then, naman ka sa home, no? Okay, ang imuhang i-click is insert. Click lang ni insert. Then, okay, just click my add-ins. This is the application that can generate a QR code. Okay, if wala pa, click lang ang add-ins. This one. Okay, pag click sa add-ins, dili ka click sa store. Okay, then mo pop up dayon ang search bar. Then, type lang ka og QR. Then, search. Okay, so ang QR for Office ang una, diba? So all you have to do is to click add, click nimo add, then click continue. Okay, naa sa right side ang imuhang QR for Office. Okay, so mo generate na siya automatic og QR code. If na kay website, kuhaon lang nimo ang URL. So i-paste lang nimo diri ang URL. When we say URL, like for example, this one, this is example of URL. Okay, so imo lang i-paste dira. Okay, so mo generate na siya automatic. But school report card naman, so ang buhaton nyo is i-upload ninyo sa Google Drive ang inyong school report card nga i-ikuan lang siya, i-convert lang ninyo into PDF file para di ra pud siya ma-edit. Okay, so but kuhaon ninyo ang length. Okay, so to get the length, open lang ang example. Ani lang ka sa imo ang Google Drive. For example, na-upload na nimo ang imong file. All you have to do is to right click, then get length, then select lang, ayaw lang restricted kay magka problema na po di kuha na lang siya iniwan with the length, then copy, then done, then go back to PowerPoint. Okay, instead of URL, yung kung ano nimo is to mail to, this one, mail. Kaya ayaw tong kuan, ayaw ning URL. Okay, mail to, then paste nimo ang katong iyahang link, then automatic na siya ning generate dayon og QR code. Okay, then you can change color. Okay, ma-change mo ang color. For example, the same color with your school logo. Generate na siya. Then, ma-resize po mo na siya. Okay. Okay, then, to generate or to insert, click lang insert. So, naa na siya na yun. Okay. So, if testingan na to if mugana ba. Okay, so I have my phone. Okay, so ako lang i-open ang ako ang QR code reader. Okay, so ano siya, try if ma-open ba. Okay, so open na siya. So example muna na imo ang
school report card data. Okay, so open na siya. So sayo na kayo, di ba? Okay, what if ang imuhang school report card na sa Word? So ang buhaton nimo, i-copy lang nimo ni siya. Mula ni siyang i-copy. Then paste nimo dire. Okay, dili na siya mo. Okay, muna siyang paste. So don't worry, you can resize and you can drag. So para ug di siya ma-drag, format, then wrap text, square, or okay, so you can drag. Pwede nimo siya magbutang bisan asa sa imuhang documents. Okay, and also pwede gyapon siya sa Excel. Okay, diba? Sayon na jud kayo. Okay, so like for example sa printed dito nyo ibutang sa yung brochure nga gibuhat. Okay, so printed siya. So i-insert lang yun sa inyong brochure na design, then print. So from the brochure, pag i-scan ang code, automatic na ma-view na ang inyong school report card. So kaya kayo. Okay, simple ra kayo. All you have to do is a latest version for Microsoft Office. Okay, thank you so much for your time. I hope na naman nakatunan karon. And if na may problema regarding sa inyong Microsoft Office, pwede mo mag-message sa ako, and also you can coordinate with your ICT coordinator para ma-upgrade ang inyong Microsoft Office sa inyong laptop. Okay, every teacher na deep in email, and this Office 365 is free to all teachers. Okay, have a nice day and God bless. Bye.